فإن الرد على المخالف أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد شريعة رب العالمين، دل على ذلك الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ودل عليه إجماع السلف الماضين ومن تبعهم من علماء السنة أجمعين، وهو باب عظيم من أبواب الجهاد، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في مواضع من كلامه، فبين أن بيان أخطاء أصحاب المقولات الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة مع تجلية حالهم وتحذير الأمة منهم، كل ذلك واجب باتفاق المسلمين. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه قيل للإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. That is the role of a Nabi and a Da'iyah. The package comes from Allah. Your role is to convey it. جهله بفقه الجهاد، وأنه لا يعلم عن الجهاد الذي هو من الفرائض المحكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شيئا. وأظن أن الرجل متلوث بأفكار سيد قطب المصري ومثله أبو قتاد وأبو محمد المقدسي وغيرهم كثر، فكل أولئك وهذا الرجل يكرعون من نهر سيد قطب. وقد حدثني الأخ الشيخ دكتور أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عنيزة عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب: لولا الورع لقلنا بكفره. وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ، فسيد قطب، وسوف تعرفون الرابط بعد قليل، سيد قطب في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقل، وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان، تطاول على أنبياء الله، على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى وحدة الأديان، وعطل الصفات، وقال بوحدة الوجود، وقال بالجبر. يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، وفي الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجد غضاضة، هو في ظلال الشيطان. القرآن منه بريء، خذوها عني ولا تتورعوا في التحديد به. ومن هنا فإني أحذر المسلمين أولا من هذا الرجل، وأدعوهم إلى أن يهجروه ويمقتوه، وأن يردوا عليه الرد العلمي الذي يفضح دعوته ويكشف عن حاله وأنه عدو لأهل الإسلام والسنة. Look, if we go back to the books of the Salaf, alhamdulillah, what we find in those books is sufficient. Al-Barbahari rahimahullah, he compared Ahl al-Bid'ah to what? The aqarib, the scorpions. He said they bury their heads in the sand and they put their tail up.
Why? Because the scorpion stings with their tail. When they feel that they have enough power and strength, that is when they strike. So Al-Awlaqi, what he done, he started talking about subjects like stories of the prophets, affairs of the akhirah, the hereafter, subjects that any Muslim would like to listen to. Biography of the Prophet ﷺ, he spoke about the Sahaba. So naturally what happened? Again, the first question should have been asked before anyone listened to those tapes, who is he? Where did he study? However, many people, they never asked this question, so they started to listen to him. Then they developed a love for him. Al-Awlaqi, like I said, from the beginning, he was takfiri, and at the end, it became clear, walillah alhamd, he was takfiri. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. And they say that the rulers today fornicate. The rulers today take part in riba, interest transactions. The rulers today allow satellite TV. The rulers today, they gamble in the casinos. So the rulers today are judging by that which other than that which Allah has revealed. So all of the rulers are disbelievers. Stage one. Same as what they did to Ali. Same as what they did to Uthman. And those companions didn't commit major sins in the first place. Here, they say that the rulers today, and they have said this in every generation up until the time that we are living in, the rulers today are committing sins. They are judging by other than what Allah has revealed. Therefore, they have left the fold of Islam. They are heretics outside the fold of Islam. Step one. Regardez ce que les gens de la Sunna disent. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, les voilà les mécréants. Surat al-Ma'ida, verset 44. Ibn Abbas, quand il les a agrégés tous deux, a dit, ce n'est pas une mécréance qui fait sortir la religion. Hein? Il y a un tafsil qui est, c'est pas le sujet du cours, mais il y a un tafsil chez les gens de la Sunna, etc. Et on est obligé de faire cet tafsil-là. Hein? On a cité Ibn Abbas, d'accord, et on va citer maintenant Ata ibn Abi Rabah. Il a dit, écoutez bien, c'est quoi? C'est un kufr d'una? Kufr. C'est une mécréance mineure. Et vous avez, comme je l'ai dit dans un des cours, les tekfiris, toujours systématiquement, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils disent, le Asar d'Ibn Abbas, il est quoi? Et daïf. Et attention, ils ont des choubouates, hein. On va pas rentrer, on pourrait faire ça une fois si vous voulez, dans la chaîne de transmission, etc. Un tel, il n'a pas entendu d'un tel, etc. Mais Cheikh Al-Albani a dit, mais un tel, c'est l'élève d'un tel, et entre eux deux, il n'y a que deux personnes. Ou c'est celui-là, ou c'est celui-là, et les deux sont thiqa. Hein? Et le hadith, il est, et l'Athar, il est sahih sur les conditions du Bukhari ou Muslim. T'as quelque chose d'autre. Et en plus, il est accepté bil ijma' chez Ahl-Sunnah al-Jama'a. Hein? Mais ils essayent. J'ai dit que même j'ai déjà entendu certains qui en arrivent au point de critiquer Ibn Abbas, hein? Et à faire passer leur compréhension au-dessus de la compréhension de quoi? Ibn Abbas qui est l'exégète du Coran. Pourquoi? En raison de Turjama al-Coran, de la dua du prophète sallallahu qu'il a fait pour lui. Je vous conseille vraiment tout ce qui touche au takfir et de ça, Cheikh Al-Albani rahimahullah. On avait l'habitude de casser les dos des takfirines, hein, de manière virtuelle, hein, c'est une métaphore, hein. On ne cassait pas vraiment leur dos, hein, en leur reproduisant les mêmes débats avec Cheikh Al-Albani. Je ne vous conseille pas de débattre avec les takfirines, mais des fois on était obligé à certaines situations, etc. Hein. Cheikh Al-Albani lui a posé une question. Il a dit, maintenant il y a un hakim, un juge. Il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il juge par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais
il a fait une erreur du jugement dans un des points, sur un jugement. C'est un kafir ou pas? Il est obligé de dire quoi? Hein? Il est obligé de dire non. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le juge il juge et qu'il fait une erreur, qu'il a fait un ijtihad et qu'il se trompe, il est récompensé pour son ijtihad quand même. فأخطأ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فأخطأ. Donc il est obligé de dire non. Il a dit maintenant s'il en fait 2. Et puis il a été comme ça avec lui, et 3, et 4. Il a dit, et quand tu le rends mécréant en fait? Il n'a pas su répondre. Donc après il est revenu, il a tout expliqué à ce moment-là. Cheikh Al-Albani, il les faisait réfléchir, il montrait en fait, leur montrait le haqq d'une bonne manière. Vous connaissez l'histoire où Cheikh Al-Albani, il a débattu toute une nuit des tekfiri, il ne priait pas derrière lui, après le fajr, ils ont pris derrière lui. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il faut écouter les cassettes de Cheikh Al-Albani, et il les rencontre lui-même. C'est pour ça que d'ailleurs les têtes du tekfir actuels, ils détestent Cheikh Al-Albani, et ils essaient toujours de l'accuser de l'irja. Même certains ils vont jusqu'à le juger mécréant carrément, mais ils essaient de donner l'accusation de l'irja, etc. D'ailleurs j'ai traduit 2 défenses de Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Taymin par rapport à Cheikh Al-Albani, et à l'époque en Belgique j'avais pris une grande feuille et j'avais mis la croyance de Cheikh Al-Albani dans un tableau, dans une colonne, la croyance de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la croyance d'Aqida al-Sunnah al-Jama'a dans une autre colonne, chaque fois une colonne, et puis l'Aqida de Murji'a. Et on voyait en fait que dans tous les points, Cheikh Al-Albani était conforme à Cheikh al-Islam et à l'Aqida des gens de la Sunnah al-Jama'a et opposé à al-Murji'a. Et c'était vraiment de manière flagrante que Cheikh Al-Albani, il contredit le Murji'a dans tous les points. Donc vous ne laissez pas avoir parce qu'il rentre dans des détails qu'on ne maîtrise pas toujours. Cheikh Al-Albani, c'est un salafi, c'est un sunni parmi les imams de la sunna. Certains ulama l'appellent le lion de la sunna bihaq à cette époque-ci. Et parmi les gens qui l'ont accusé de cela, c'est Safar Hawali, Salman Al-Aouda et ces gens-là. Pourquoi? Parce que Cheikh Al-Albani les a réfutés. C'est quelqu'un qui vous dit Cheikh Al-Albani l'irja, éloignez-vous de lui comme de la peste. C'est soit quelqu'un qui ne connaît pas, qui écoute ce que disent les hizbiyoun, celui-là c'est facile, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui montres les paroles de l'ulama, il va comprendre. Soit c'est un hizbi, écarte-toi de lui. Même s'il se revendique salafi, même s'il dit du matin au soir je suis salafi, écarte-toi de lui. من أصعب المسائل فضيلة الشيخ المشكلة عند الشباب أو بعض الشباب مسألة تحكيم القوانين الوضعية، فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله تعالى. هذا وضحه العلماء، وأقرب شيء تفسير ابن كثير رحمه الله، يقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله وأن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله وأنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير، فهذا يحكم بكفره بلا شك، هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن القانون باطل ولكنه يحكم به لهوى في نفسه أو طمع يناله، فهذا ظالم وفاسق، لكن لا يحكم بكفره لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل، ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع، وهو عقيدته باقية، عقيدته في كتاب الله وأنه هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به، عقيدته باقية، فهذا يفسق ولا يحكم بكفره. نعم، لأن هذا كفر عملي. نعم. فالمقصود أنني أحذر من الوقوع في قضية التكفير والتسارع إليها، فإنه عمل ليس سهلا حتى
يتكلم فيه كل من هب ودب وكل من يدعي بأنه من أهل العلم، بل يترك للبارزين في العلم والمجتهدين من أهل العلم فيعرض العمل هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، ثم يبين للناس، وبعد ذلك يعرف من الكافر حقا ومن لا يجوز أن يطلق عليه لقب الكفر. حديث من قال لأخيه يا كافر. نعم، لحديث من قال لأخيه يا كافر فقد بأ بها أحدهما، إما أن يكون كما قال وإما أن يرجع إليه، وهذه خسارة عظيمة يجب على العقلاء أن يتفهموها. ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفرا من علماء بغداد جاءوا إليه رحمه الله في بيته، وأخذوا يحدثونه عن الواقع الذي يعيشونه وما كان من ولي الأمر إذ ذاك من القول بخلق القرآن وبعض الأمور التي ألزم الناس بها، فكانوا يستأذنون الإمام أحمد رحمه الله ويعرضون عليه نزع اليد من الطاعة، ويعرضون عليه الخروج على ولي الأمر، ويقولون فعل وفعل وفعل، يذكرون له أمورا. فناظرهم رحمه الله ساعة بالأحاديث والآثار، وأخذ يسوق لهم من الحجج والآثار ما يبين لهم خطأ الأمر الذي هم عليه. وكان مما قال، وهو الذي يعنينا في موضوعنا، قال: انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. Là, on parle des livres de référence pour les gens de la Sunna. Il faut apprendre, et akhawat, il faut apprendre, il faut connaître ces livres-là, et il faut essayer d'étudier ces livres-là un jour ou l'autre. Hein? Tahawi, rahimahullah, c'est un livre très important. L'aqidat al-Sunnah al-Jama'a, qu'on appelle l'aqidat tahawiyya, l'aqidat de l'imam al-Tahawi, qui a écrit ce livre. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Tahawiyya. Et cette Tahawiyya, il est expliqué par Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, et il y a une très bonne édition avec les annotations de Cheikh al-Albani et Cheikh Ben Baz. Et il dit, rahimahullah, ça c'est la parole de lui-même, al-Tahawi lui-même, rahimahullah. Je la traduis. Et nous ne voyons pas la rébellion contre nos gouverneurs et nos gens qui détiennent le commandement, et ce même s'ils sont injustes. Et nous ne faisons pas d'invocation contre eux. Et nous n'arrêtons pas de leur obéir. Et nous voyons que leur obéir, c'est obéir à Allah. Et ce, de manière obligatoire. C'est prescrit, faridatan. Tant qu'ils ne commandent pas de faire un péché. Et c'est ça la condition. Et nous demandons à Allah qu'il soit vertueux et en bonne santé.
Ceci est la parole de celui qui a écrit la Tahawiyya. Et son explicateur a rapporté les preuves. Qui écrit l'explicateur, comme j'ai dit, Ibn Abil Izz al-Hanafi al-Dimashqi. Retenez les noms, ya ikhwa. Donc, qu'est-ce que nous dit Ibn Abil Izz al-Hanafi, rahimahullah, en explication de ce passage de l'imam al-Tahawi, rahimahullah? Tandis qu'au fait de leur obéir, et ce même s'ils sont injustes, c'est parce qu'il y a dans le fait de ne plus leur obéir des maux, pluriel de mal, beaucoup plus nombreux que ceux causés par leur oppression. Mais de plus, il y a dans le fait d'être patient quant à leur oppression une purification des péchés et une multiplication des récompenses, car Allah ne nous les a envoyés qu'à cause de la corruption de nos propres actes. Et la récompense est du type de l'action. Nous devons donc de faire des efforts et de demander pardon et de nous repentir et de réformer nos actions. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: tout malheur qui vous est atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Shura, verset 30. Going against the rulers of the Muslims and rebelling against the rulers of the Muslims and trying to challenge their leadership with an armed takeover or with other methods like this is disobedience and going against Allah and His Messenger and going against that which Ahl Sunnah wal Jama'ah were upon. So then the obligation is to be patient upon the obedience of Allah and to give or to obey, to hear and to obey the rulers of the Muslims even while they are oppressive. And Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, who it's common that you find the people, this is from me, this comment, it's common you find the people who follow the methodology of the Khawarij, who always, they make the focus of their speech the rulers and how we have to rebel against them. You find them quoting Ibn Taymiyyah often, claiming that Ibn Taymiyyah is with them on their madhab. Listen to these words from Ibn Taymiyyah. الصبر على جور الأئمة على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ومما جاء في هذا المعنى من الأخبار التي تروى في التاريخ أنه لما كانت فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وقد دخل في هذه الفتنة عدد من القراء وكثير من الناس، لما كانت هذه الفتنة انطلق نفر من الناس فدخلوا على الحسن البصري، وهو إمام من أجلة أهل العلم وفقيه من كبار فقهاء الإسلام. دخلوا على الحسن البصري فقالوا: ما تقول في هذا الطاغية، أي الحجاج، ما تقول في هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وذكروا من أفعال الحجاج، وذكروا له من أفعال الحجاج. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله، أي تسليط الحجاج، هذا التسليط إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم. إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج، خرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. فلما تأججت الفتنة في نفوسهم، عندما يقول العالم قولا لا يوافق أهواءهم
ولا يمشي مع ميولاتهم وتوجهاتهم رأسا يطعنون فيه. والطعون ممن أشربوا الفتنة في أهل العلم لا حد لها في قديم الزمان وحديثه، ربما رموه بمداهنة، ربما رموه بعمالة، ربما رموه بأوصاف وألقاب لا حد لها. وهم يشكرون لكم هذه النصيحة الطيبة وهذا التوجيه الكريم، ويسر لكم التوفيق والسداد والبركة في العمر والعمل. نسأل الله تعالى أن يعينهم على حسن الرعاية، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفقهم لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. هل من السنة الدعاء للأئمة جهارا، وهل ثبت ذلك عن أحد من السلف؟ نعم، قد سمعت الفضيل بن عياض الآن اللي قرأناها الآن، قال لو علمت ساعة صالحة على طرق الاختصار، لأن إذا صلح الصفا صلح البلاد والعباد. هذا مثل الفضيل بن عياض. نعم. يقول ولو دعا رجل على السلطان خفية بمظلمه فهل يعد مبتدعا؟ نعم، لا يدعو عليه، وإنما يدعو له بالصلاح، يدعو أن الله يصلح حتى يرد عليك مظلمه، هم تدعو عليك لأنه الكلمات تمسكت. نعم.